ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے خیبر پختونخوا کے اندر کل تک یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا نیا چیف منسٹر آ جائے گا اور جو نامزد چیف منسٹر ہیں ان کے ڈیرے کے اوپر بڑی خوشیاں بھی منائی گئی، لیکن آج 24 گھنٹے کے اندر حالات یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نامزد چیف منسٹر کی چیف منسٹر بننے میں کوئی بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حالات موافق لگ رہے تھے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبران ہیں صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، وہ اب آزاد متصور ہوں گے، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر بنیاد کر کے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا اور اس کی پاداش کے پیش نظر اپنے فیصلے کو ایک سمت میں رکھتے، تو اب وہ کنسیڈریشن کے سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو کسی اور کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب جب الیکشن سر پہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف تکنیکی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے ایک جماعت نہیں ہے، اور تکنیکی اور قانونی اعتبار سے ان کے اوپر پارٹی کا ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا۔ یہ کیا حالات بن سکتے ہیں؟ ہمارے پاس عباد اللہ خان صاحب موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر کی ان کی جماعت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جب تک نمبر گیم مکمل نہیں ہو جاتی یہ اپنا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف شاہد خٹک صاحب ہیں، جواں سال MNA پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ان کی جماعت کا ماننا یہ ہے کہ آپ جو بھی کر لیں خیبر پختونخوا کے اندر اتنے ہی نمبر سے ان کا چیف منسٹر آئے گا جتنے نمبر سے ان کا چیف منسٹر آنا چاہیے۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ شاہد صاحب، اگر میں آپ سے آغاز کر لوں، پہلے آپ کو کوئی خطرہ ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے جماعت کے چیف منسٹر کے الیکشن کے حوالے سے کہ وہ شاید الیکٹ نہ ہو پائیں یا کسی اور جماعت کا جو چیف منسٹر ہے وہ بن سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آج الیکشن کمیشن فیصلہ آیا ہے، پہلی بات یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وہ ثمرات ہے جس سے پاکستانی قوم بالخصوص تحریک انصاف کی جماعت جو ہے اس کو طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے پہلے 9 مئی کی آڑ میں، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ریکاؤنٹنگ میں ہرایا گیا، پھر فارم 47 میں ہرایا گیا، اور پھر ہمارے قومی اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات ہے، اور آج پارلیمان کا جو وقار ہے وہ بری طرح مجروح ہو گیا ہے۔ اسی طرح عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ عوامی مینڈیٹ کی توہین کریں گے، اب دیکھیں پہلی بات یہ کہ کشمیر میں جو ہوا، گلگت بلتستان میں جو ہوا، جب آپ الیکٹڈ حکومتوں کو گراتے ہیں، جب آپ الیکٹڈ حکومت کو ڈیریل کرتے ہیں، تو پھر ایسے قوت سر اٹھاتی ہیں جس کا توڑ پھر ریاست کے پاس نہیں ہوتی۔ دیکھیں تحریک انصاف ایک محبت وطن جماعت ہے جو عمران خان صاحب کی قیادت میں اس ملک کو ایک فلاحی اسلامی ریاست کا تصور دیا پاکستانی قوم کو۔ خیبر پختونخوا میں جو ہمارے 92 MPs ہیں وہ تمام الیکٹڈ ہیں، ان کو پاکستانی قوم بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام نے الیکٹ کیا، ان کو ووٹ دیا، جبکہ اپوزیشن کے پاس جتنی بھی تعداد ہے اس میں 75% وہ خیراتی سیٹیں جو تحریک انصاف کے حصے کی مخصوص نشستیں بنتی تھی وہ اپوزیشن کو ان کو جو ہے وہ مل گئی۔ تو اب اگر آپ ایک الیکٹڈ حکومت کو ڈیریل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے خیبر پختونخوا کو بڑا نقصان ہوگا۔ اور رہی بات ہماری MPs کی، تو اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب تک میری اطلاع کے مطابق جو میں نے کنٹیکٹ کیا، اس وقت چیف منسٹر ہاؤس میں وہاں پہ پرانا چیف منسٹر ایکس اور جو نیا نامزد چیف منسٹر سہیل آفریدی وہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے 78 MPs اس میں موجود ہیں، جس میں 3 MPs ہمارے جو ہیں ان کی فیملی میں شادی تھی تو وہ صرف آئے اور چلے گئے۔ اس کے علاوہ 8 ہمارے ممبران جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، اور ہمارے 3 ممبران ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب علی امین چیف منسٹر ہاؤس سے نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم چیف منسٹر ہاؤس آئیں گے۔ تو ہماری تعداد جو ہے پورے ہو گیا ہے وہ بالکل کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جی ہمارے 92 کے 92 ممبران پورے ہیں، اور وہ سب عمران خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور جو خیبر پختونخوا میں غداری کرے گا پھر ہماری روایت کچھ اور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ ہم آپ کو ناظرین بتاتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں ابصار عالم صحافی تجزیہ کار ہمارے کولیگ بھی موجود ہیں، اور انیکا صحافی تجزیہ کار ARY سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی موجود ہیں، اور تمام گفتگو شنید سن رہے ہیں، اور ان کے جب یہ ختم ہو جائے گا معاملہ، اس دوران بھی اگر یہ چپ ان کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، ہم ان کا تجزیہ بھی لیں گے۔ تو عباد صاحب، یہ جو 92 کا نمبر ہے یہ تو شاہد صاحب کے بیان کے مطابق ان کے پاس پورا ہے، تو آپ کے پاس تو پھر ظاہر ہے جتنے 52 ہیں 53 جتنے بھی ہیں اتنے ہی ہیں، تو آپ
کا تو کوئی چانس بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ شکریہ طلعت صاحب، ایک تو یہ میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے. سیم کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا تب میں نے 17 ووٹ لیے تھے، ابھی تو پھر بھی 53 نمبر ہے ہمارا. تو یہ اگر یہ جمہوریت کے باتیں کرتے ہیں تو جمہوریت میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا یہ ہمارا جمہوری رائٹ ہے. ابھی بات رہی کہ یہ ابھی نمبر کس طرح اوپر جائے گا نیچے آئے گا، تو ابھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے ڈکلیئر ہوئے انڈیپینڈنٹ، وہ فلور کراسنگ والا جو ایکٹ ہے اس پر امپلیمنٹ ہوتا نہیں ہے. آلریڈی پی ٹی آئی میں آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کتنے گروپس ہے، اور اسپیشلی اس ڈیسیشن کے بعد جس کو نامینیٹ کیا ہے اس کے سینئر سلاٹ میں کتنے ریزرویشن ہیں لوگوں کو. یہ آج جو لوگ کھانے کے لیے گئے ہیں، کھانے میں جانا اور پھر ووٹنگ کے دن آنا، اس میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے. تو وہ تو اسی دن پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہے. یہ پہلے کہتے رہے ڈیورنگ سینیٹ الیکشن کہ یہ اپوزیشن کو 2 سیٹیں ملے گی، تو الحمدللہ ہم نے سینیٹ میں 5 ووٹ اپوزیشن نے پہنچائے اور 5 ووٹ یہ 2/3 میجارٹی نے پہنچائے. تو اسی دن کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے 5 پہنچائے اور آپ کے 2/3 میجارٹی نے 5 پہنچائے. ابھی جو حالات سے اس سے بھی ورس ہے، اس لیے ورس ہے کہ ہم پہلے چیختے رہے ہیں کہ یہ 1.25 سال میں ادھر جو کرپشن کی بھرمار تھی، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن، جو مغرب کے بعد 90% پختونخوا میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اور بار بار میں کہتا رہا کہ یہ دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر ہے، تو اس سے جان چھڑاؤ. تو اس طرف سے قیدی 804 نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، جس بندے کو سامنے لے کر آئے، تو ابھی اپوزیشن کی ہے، گورنمنٹ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کبھی کونسلر ہی نہیں بنا، اس کو اس جو ٹیکنیکلی بہت ڈیفیکلٹ پروونس ہے اس کو چلانا، چاہے لائن آرڈر ہو، چاہے گورننس کی ایشو ہو، چاہے انٹرنیشنل بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، یہ جو حالات ہیں اس صوبے کے. تو ان ایکسپیرینس بندے کو سامنے لے کر آنا، اور ان کی جو سٹائل ہے جو 1.25 سال میں ہم نے دیکھا ہے، جب یہ ایسے سیم رہا، ان کی جو پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے، تو یہ شاہد صاحب جو بھی کہتے ہیں بھائی ہے میرا، یہ سہیل سے بھی میرا کوئی گلہ نہیں ہے، میرا تو گلہ ہے قیدی 804 سے، کہ اس صوبے کے لوگوں نے بار بار آپ کو عزت دی، اور آپ جو لے کر آ رہے ہو تو اس صوبے سے ٹیسٹنگ لیب بنایا ہے قیدی 804 نے، جس بندے کو سامنے لے کر آئے ہیں. سینئر سلاٹ ان کے پاس موجود ہے، جو کئی بار ایم پی ایز رہے، کئی بار منسٹر رہے. تو وائی ناٹ کہ اس کا ایکسپیرینس کیا جائے. جو بھی بندہ یہ لے کر آتے ہیں تو جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نااہل تھا، تو یہ نااہل، یہ گنڈا پورا کا نااہل تھا. تو یہ کس نے نامینیٹ کیا تھا، یہ سلیکشن کس کا تھا، اس وقت بھی باقی لوگ موجود تھے. اس سے پہلے یہ کہتے رہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ کا اعتراض ان کے کینڈیڈیٹ پہ زیادہ ہے، اور اگر یہ کوئی آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق بہتر کینڈیڈیٹ لے آتے تو آپ شاید میدان میں نہ ہی اترتے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اچھے بندے کو بننا چاہیے. کرنے کی اجازت دیں شاہد صاحب، میں آپ کا پیمانہ، اگر آپ کی اجازت ہو، تو میں ان کا پیمانہ بتا دوں. اصل میں یہ جو ہے بیچارے، یہ غلام ابن غلام ہیں. ان کو کون چاہیے؟ ان کو نواز شریف، ان کو شہباز شریف، ان کو حمزہ شہباز، ان کو مریم نواز، اور اس کے بعد آل شریف. بیسیکلی یہ چیف منسٹر جو پنجاب کی ہے، اس کی کیا قابلیت ہے؟ اس کی 2 دن کی پولیٹیکل جدوجہد نہیں ہے. یہ اس نے 2 دن سیاست نہیں کی. سہیل اور اس کی کمپیریزن ہی نہیں بنتی. سہیل آفریدی ایک میڈل کلاس کا سیلف میڈ نوجوان، جس نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا. 2007 سے وہ پولیٹیکل ورکر ہے. وہ ایک ادنا ورکر سے ہوتے ہوئے ایم پی اے بنا، ایم پی اے سے منسٹر بنا، اور منسٹری سے آج وہ چیف منسٹر بنا. تو بیسیکلی ان لوگوں کو تو وہ لوگ سوٹ کرتے ہیں جو آل شریف سے ہوں یا غلام پہ غلام ہوں. اب یہ بات صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. ادھر اس کا امیر مقام، ادھر منسٹر ہے فیڈرل میں، دوسرا بھائی اس کا سینیٹر ہے، اب یہ خود چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹ کی دوڑ میں شامل ہو گیا. تو بیسیکلی یہ تو فیملی لیمیٹڈ پارٹیز ہیں. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس میں سہیل آفریدی، شاہد خٹک، مینا خان، مراد سعید جیسے نوجوان آگے آ سکتے ہیں، لیڈر بن سکتے ہیں. نمبر 2، یہ بار بار جو اعتراض کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام نے صرف اور صرف عمران خان کی 3.5 سالہ دور حکومت میں امن دیکھا، نہ دہشت گرد
गर्दी थी, ना दहशत गर्द था, ना खुदकश हमला था, ना ड्रोन हमला था, ना कोई शहादत थी, मिलिट्री भी महफूज थी, अवाम भी महफूज थी। कबाइल ये जो टेररिज्म छोड़ के गए थे उसको हम टूरिज्म पे लेके गए। खुद शांगला से बिलोंग करते हैं, हमारे दौरे हुकूमत में 20-20 लाख लोग स्वात में जाके वहां पे टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते थे। दोबारा जब इनकी हुकूमत आई, आज दोबारा खैबर पख्तूनख्वा को ये लोग जो है ये खुल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन और अमान की इशू के ऊपर नो कम्प्रोमाइज। अगर मुझे इजाज़त दें, मैं चाहूँगा कि इबाद साहब भी इसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि हमारे अगर कोई गद्दारी करेगा तो हमारे सूबे की रिवायात मुख्तलिफ हैं। अच्छा, कानूनी तौर पर अब ज़ाहिर एतराज़ आपने उठाए, इस वक्त फ्लोर क्रॉसिंग तो अप्लाई होता नहीं है, तो कानूनी तौर पर तो उनकी पकड़ हो नहीं सकती। तो आप कहते हैं हमारी सूबे की रिवायात मुख्तलिफ हैं, तो अगर किसी ने बफर्ज़ मुहाल वोट दिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी और कैंडिडेट को, तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, एक बात कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे इन 92 में 2 इंडिपेंडेंट है, बाकी 90 जो है वो हमारे तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारान थे। उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया एन उस दिन जिस दिन हमें बल्ले का निशान या बैट का निशान अलॉट होना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने हमसे वो बल्ले का निशान ले लिया। अगर हमारे पास बल्ले का निशान होता तो ये तमाम एमपीएस बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्ट होते। और जो इबाद साहब जो फरमा रहे हैं कि जी मुझे 17 वोट मिले, मैं आपको हल्फन ईमानन कह सकता हूं कि इन 17 वोटों में 2 वोट भी इनके ओरिजिनल नहीं है, सारे फॉर्म 47 के पैदावार है। पिशावर में तैमूर जगड़ा, कामरान बंगश, ये सारे आसिम खान, ये सारे जीते हुए थे, इनको हराया गया फॉर्म 47 में। इसी तरह दीगर जो अजला है या वजीरिस्तान से जो पीटीआई रद्द-ए-अमल क्या होगा, रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये जानना चाह रहा। देखिए, हमारे कारकुन ने तलत साहब हमारी बड़ी कुर्बानी दी। डीसी ऑफिस के सामने खड़े होके फॉर्म 45 लेके आए, उसके बाद फिर फॉर्म 47 लेके आए, हमें ना वोट दिया बल्कि हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। हम सारे तो घरों में छुपे हुए, तो कोई घरों में था, हम तो बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारे कारकुनों ने, हमारे वोटर्स ने हमें बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। अभी अगर जाके कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है, कोई गद्दारी करता है, तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो उससे नफरत करेगी। कारकुन जाने, उसके हल्के की आवाम जाने, उसने जो करना है बाकी एहतिसाब फिर वो खुद कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरी इतलात के मुताबिक हमारे तमाम एमपीएस इंटैक्ट है और इंशाल्लाह वो इमरान खान के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इबाद साहब आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं इस हिस्से को वाइंड अप करूंगा। गो अहेड इबाद साहब। शाहिद साहब अभी मुझे ज़रा दीजिए, ये मैं हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारी तरबियत नहीं है। ये तो जो खान साहब है उसने तरबियत की है, अपने जो वर्कर है, अपने एमएनएज़ है, अपने एमपीएज़ है, अपने चीफ मिनिस्टर है, उनकी इस तरह तरबियत है, तो मैं उसी लैंग्वेज में बात नहीं करूँगा। लेकिन उसकी मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो 47 और 45 कर रहे हैं, तलत साहब मैंने 5 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं आज तक, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनबीटेबल हो। उस वक्त भी इसके कैंडिडेट का मैंने ज़मानत ज़ब्त किया था 2018 में, जब आरटीएस बिठाया गया था, जब इनके लिए सारे लोग लड़ रहे थे, तब भी मैंने बना हो। 2013 में जब इनके लिए लॉबिंग हो रही थी, तब भी इनके कैंडिडेट का मैंने ज़मानत ज़ब्त किया था। तो ये 47 और 45 ये अपने जेब में रखे। लिहाजा मैं ये जो बात जो मैं कर रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटीज़ पर मैं कर रहा हूँ। अगर मैं सेनेट इलेक्शन की मैंने बात की, इसने जवाब नहीं दी। दिस इज़ ग्राउंड रियलिटी कि 5 वोट मैंने सेनेट में भेजे है कि नहीं, इसके तो 2/3 मेजॉरिटी के होते हुए 5 वोट हमने भेजे और 5 इसके 2/3 मेजॉरिटी ने भेजे। अभी जो मैं कह रहा हूँ कि ये इसका जो नॉमिनेशन है खान साहब का, तो गंडापुर को क्या मैंने नॉमिनेट किया है जिसने ये अलगार किया? इसने ये बात की कि दहशतगर्दी यही छोड़े थे। मैं आपको क्लियर करता चलो आपके व्यूअर्स के रिकॉर्ड के लिए कि जब एपीएस अटैक हुआ, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ गवर्नर हाउस तशरीफ लाए, और उस वक्त के वही लीडर भी जो कंटेनर पर खड़े होकर गालियाँ निकालता रहा उसको भी बुलाया कि अपना इनपुट दे दे। उसके बाद मिलिटेंसी में 90% कमी आई। ये लाने वाले कौन थे? दोबारा जब ये एपिसोड आया, ये इसका वज़ीर आज़म था, ये खान साहब था। ये मेरे लीडर ने नहीं कहा कि इनको वजारत दे दे दहशत गर्दों को, इसके लीडर ने कहा।
یہ میرے لیڈر نے یار بات تو سن لیا کرے بات تو سن لیا کرے میں نے تو سن لیا تحمل سے. اب میں یہ بھی جرات نہیں ہے کہ بات کرتے ہوئے پھر سن نہیں سکتے. بات تو سن لیا کرے. کیا میرے لیڈر نے کہا کہ ان کو وزارتیں دے دے؟ کیا میرے سیم نے کہا کہ میں بتہ دے رہا ہوں دہشت گردوں کو؟ کیا میرے لیڈر نے کہا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کو کہ یہ یوم فتح ہے؟ کیا میرے لیڈر نے اسمبلی فلور پر کہا کہ اسامہ شہید ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ جو طالبان خان کہتے یہ ہے طالبان خان. یہ فیسیلیٹیٹر ہے ان کے. یہ آن ریکارڈ ہے. یہ فیسیلیٹیٹر ہے. اس کا سیم بتہ دیتا رہا. یہ جو بندہ آیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویڈیو موجود ہے کہ جب 26 نومبر کو یہ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ شلگن اس کے پاس تھا جو نامینیٹڈ سی ایم ہے. یہ اس صوبے کو کنٹرول کرے گا. یہ اس کی بس کی بات ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بھی سنجیدہ لوگ ہیں. خدارہ ایسے لوگوں کو نہ لائے. یہ جب کیا سی ڈبلیو کا ایسے تھا اسپیشل اسسٹنٹ تو طلعت صاحب اس وقت کوہستان کے ایک اکاؤنٹ سے سی ڈبلیو کے 40 بلین نکلتے. اسی سیم اکاؤنٹ سے وہ وزیرستان میں 12 بلین نکلتے. سیم اکاؤنٹ سے ملکنڈ سے 10 بلین نکلتے. سیم اکاؤنٹ سے مردان سے 8 بلین نکلتے. اور میں اس کے لیڈر کی طرح ہوا میں تیر نہیں مارتا کہ کرپشن. اس میں 80% سے زیادہ ریکوری ہو چکی ہے. تو اس بندے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا اس صوبے کو ڈیلیور کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ تو اس پختونوں پر اس پختونخوا کے لوگوں پر یہ خان صاحب اپنے لیے یہ صوبے وہ کہتے صوبہ جائے باڑ میں. لیکن میرا اس طرح بندہ ہو کہ جو یہ ٹسل جو اسلام آباد اور پشاور کے درمیان بدقسمتی سے رہا ہے تو اس کو اور بڑھکانے کے لیے کنٹینیو کرنے کے لیے ایک ایسے بندے کو سامنے لے کر آ رہا ہے. اس کی آپ تقاریر اٹھا لے سن لے کیا باتیں کرتے. مجھے کمنٹ جی اگر بالکل آپ اجازت دے دیں. جی شاہد صاحب آپ 30 seconds for you and then 30 seconds for عباد صاحب, then we close this section. جی go ahead شاہد صاحب. پہلی بات یہ کہ میاں شہباز شریف نے کیا فرمایا تھا کہ جی آپ پنجاب لائیں, ادھر جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ طالبانوں کو پیغامات بھجوا رہے تھے. اور اس کے یہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں. یہ انہوں نے جو سکینڈل کا ذکر کیا یہ سکینڈل فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ ثابت کر پائیں کہ یہ سی این ڈبلیو کا سکینڈل ہے اور یہ سہیل آفریدی کے دور میں ہوا, میں آن ریکارڈ اس کو چیلنج کرتا ہوں. دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر وہ اکاؤنٹ سے جن سے وہ پیسے نکالے گئے اور ہماری حکومت نے اس کی ریکوری کرائی اور وہی پیسہ ہمارے خیبر پختونخوا جو ہے گورنمنٹ کے پاس آ گیا. اور رہی بات سہیل آفریدی سے ان کو موت آئی ہوئی ہے کیونکہ وہ عمران خان کا جانثار ہے. انشاءاللہ سہیل آفریدی اس صوبے کو لیڈ کرے گا. اس صوبے میں گڈ گورننس کا قیام کرے گا, امن و امان کی صورتحال بہتر کرے گا اور جو عمران خان صاحب کی ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے جائے گا. اور جو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط شدہ ٹولہ فارم 47 کا اس سے نجات دلائے گا. اور انشاءاللہ ہماری توقع ہے کہ سہیل آفریدی کی قیادت میں ہم عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر لائیں گے انشاءاللہ. عباد صاحب کیا آپ جی گو ہیڈ. میں اس کو یہ جلد میں شارٹ سینٹنسز میں جواب دوں گا. ایک سہیل آفریدی کی اس نے جو تعریفیں کی, یہ خان صاحب نے یہ پنجاب میں 4 سال جس کو بٹھایا تھا جس کا نام بزدار تھا, اس نے پنجاب کا بیڑا غرق کیا تھا, تو یہ بزدار پلس ہمیں تحفے میں ملا ہے. یہ آن ریکارڈ میں بھی کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے بھی اس کی کارکردگی کو. دوسری بات اس نے جو اکاؤنٹ کی کہی, بالکل میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ سی این ڈبلیو پروونشل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کا ڈی اے او جو ہے جو ڈسٹرکٹ فینانس آفیسر ہے ہمارے صوبے میں, کچھ جو ہے وہ آڈیٹر جنرل کے آفس کے ہیں, کچھ فینانس ڈپارٹمنٹ کے ہیں. تو کوہستان کا ڈی اے او جو ہے وہ فینانس ڈپارٹمنٹ سے تھا اور بدقسمتی سے فینانس کا منسٹر پلس سی این ڈبلیو کا منسٹر وہ تھا چیف منسٹر خود اور یہ اسپیشل اسسٹنٹ تھا. میں اس کا یہ چیلنج قبول کرتا ہوں, اگر میں ثابت نہیں کر سکا میں ریزائن دوں گا. اگر اس نے ثابت نہیں کیا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے تو یہ ریزائن دے دے. آن ایئر میرے ساتھ کمٹمنٹ کرے, آپ کے شو کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. یہ جھوٹ بولنا اس کی عادت میں رگوں میں ہوگا, سی این ڈبلیو کا نہیں ہوگا.
एग्जैक्टली अगर मैंने साबित नहीं किया कि ये अकाउंटेंट जनरल फाइनेंस डिपार्टमेंट का है तो मैं रिजाइन दूंगा। लेकिन आपका नुक्ता पहुंच गया। दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हम तज्ज़िया निगारों की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। जो आपने केपी के अंदर सियासी सूरत हाल का एक अक्स देखा, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली खुद से ले आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अब लगता है कि तब्दीली के अंदर से भी कोई तब्दीली निकल सकती है। मुमकिन है कि तब्दीली वाला चीफ मिनिस्टर ना बने। अबसार साहब और अनिका निसार हमारे पास मौजूद हैं। जी, लिसनिंग टू इनकी बातचीत सुन के तो आपको पता चला होगा कि किस किस्म का मूड बना हुआ है, लेकिन मरकज़ से भी और गवर्नर से भी दो बयानात हैं जो मैं सुनवाना चाहूँगा, ताकि हम फिर इसका तज्जिया करें कि किस तरफ ये ऊँट जा सकता है, किस करवट बैठ सकता है। ये ज़रा सुनवाइएगा जी। कि पहले हम जानना चाहेंगे अता तारड़ साहब, जिनके बराबर में इख्तियार वली जो उनके प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन है वो बैठे हुए थे, और उसके बाद गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी क्या कहा। वो कोई और ही हम डायरेक्शन में चले गए। वो तो कह रहे हैं मेरे पास इस्तीफ़ा ही कोई नहीं आया अभी तक। सुनिए जी। अली अमीन गड्डापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशत गर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे, तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, रिकॉर्ड याफ्ता है, तो उसके जरिए दहशत गर्दी की, सहूलतकारी की हरगिज़ रियासत पाकिस्तान इजाजत नहीं देगी। जो नए नामजद वजीर आला साहब है सुहेल अफरीदी साहब, जो उनकी शनाख्त है वो यही है कि वो फौज के खिलाफ बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, वो रियासत के खिलाफ बगावत की बात बड़े जोर से करते हैं, वो गाली देने में बड़ी महारत रखते हैं। मेरे पास कोई सिर्फ अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। तो जब वोटिंग होगी, चाहे वो हुकूमत का होगा चाहे अपोजिशन का हो, एक न एक दूसरे बनना है CM। अब देखते हैं जिसके पास मेंबर ज्यादा होंगे तो वही बनेगा। वो ये तो आखिरी जुमला तो ऐसे ही है कि हॉकी खेल रही है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, जाहिर है किसी एक का बन जाएगा। लेकिन पहला जुमला बड़ा अहम है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मेरे पास इस्तीफा ही कोई नहीं आया। तो स्टार्टिंग में जो अबसार पहले तो जरा हमने पहले बातचीत सुनी, मुकम्मल तौर पर एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी हमारा बंदा है और हमारे पास जो पब्लिक के ज़रिए हम प्रेशर डाल सकते हैं अपने MPs के ऊपर, उसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरा, इबाद साहब जो हैं वो नॉन कमिटल थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ये जब आएगा मामला तो तब देखेंगे। देखिए, पब्लिक प्रेशर एक हद तक काम करता है और उसका हम देख चुके हैं माजी में। अली अमीन गंडापुर तकरीबन 1.5-2 साल रहे हैं चीफ मिनिस्टर, और प्रेशर उन पर भी था बहुत कुछ करने का, पब्लिक प्रेशर भी था, उनको गालियाँ भी निकाली गई, उनके खिलाफ नारे भी लगे पब्लिक में, लेकिन उन्होंने जो करना था वो किया, जो नहीं करना था वो नहीं। लेकिन इमरान खान को छोड़ा नहीं। इस केस के अंदर अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आप फिर छलांग लगा के जाएंगे। मैं छोड़ने की बात नहीं, अभी मैं वो बात, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या थी पार्टी की, खान साहब की, लोगों की, पब्लिक की, उन्होंने नहीं किया, इसके बावजूद कि पब्लिक प्रेशर था। तो पब्लिक प्रेशर सब कुछ नहीं करवा सकता। जहाँ तक गंडापुर की आपने बात की ना, गंडापुर ने इस सारी गेम, सारी जो भी जो कुछ हो रहा है, इसमें विनर तो मैं समझता हूँ गंडापुर है। गंडापुर विनर है बिल्कुल। उसने जितनी उसकी गवर्नेंस पे इश्यूज थे, जितने उसके, वो सब खत्म हो गए। और उसने इस्तीफा दे दिया। उसने उसमें लिखा कि ये मैं खान की अमानत है और अब बानी, वो जो बानी है PTI के, वही हमारे लीडर हैं वगैरह वगैरह। तो इससे उसने अपनी स्लेट क्लीन कर ली और अब वो दोबारा, लेकिन खड़े वो वहीं पे हैं, वो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद उनके सारे गुनाह धुल गए। तो मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक प्रेशर के ऊपर अगर आप तकिया करें अनिका, तो शायद वो नहीं होगा, लेकिन KP है, फिर हल्के हैं, फिर वर्कर है, फिर चार्ज एनवायरनमेंट है, फिर आपको पता है इंस्टिगेट भी करते हैं, वो तो फिर उनके घरों के सामने ले जाएंगे, डेरों के सामने ले जाएंगे। ये तो है एक फैक्ट। चलो साहब, एक बात तो हमें बड़ी वाज़े तौर पर जाननी चाहिए कि दिस इज नॉट सेनेट इलेक्शंस। सेनेट के इंतखाबात के अंदर आप छुपे हुए पोल्स करते हैं, आप पता नहीं चलता किसने कौन सी तरफ पोल की है, लेकिन यहाँ जो है अगर आप सिम्त बदलते हैं तो बड़े एविडेंटली नजर आएगा। और इस टाइम पर KPK के अंदर तो एटलीस्ट अगर वो लोग बहुत सारे नहीं भी इकट्ठे कर पाए, लेकिन चार्ज लोग हैं, और यहाँ एक सेंटिमेंट भी बनाया जा रहा है कि यहाँ ऑपरेशंस गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जो PTI ने एक सेंटिमेंट बनाया हुआ है KPK के अंदर, और उसके अंदर कुछ एको कर रहे होंगे वहां के वो लोगों की सेंटिमेंट्स को भी। उन सेंटिमेंट्स को देखते हुए किसी भी शख्स के लिए इस टाइम पर किसी और सिमत में जाना बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अगर वो चले जाते हैं तो फिर उनको आगे देखना होगा कि आगे या तो वो किसी सहारे से आ सकेंगे या फिर वो खैरबाद कहना पड़ेगा। अंटिल हवा ही चेंज हो जाए और गवर्नेंस के ऊपर KPK के लोग जज करने लग जाएं कि PTI ने गवर्नेंस क्या की है, क्योंकि
क्योंकि लेट्स बी फेयर 12 साल में गवर्नेंस तो कोई नहीं हुई ना, 12 साल के अंदर सड़कें बन गई हों, लेकिन ये फैसले जो होने हैं कि हमने किसको सपोर्ट करना है गवर्नेंस पर नहीं होंगे, तो इमोशनल इशू भी है, पब्लिक इशू भी है, तो इसके ऊपर तो शायद अगर वो तकिया करें तो ठीक कर रहे हैं कि उनको पता कि दबाव होगा। लेकिन अब सारा अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये इबाद साहब ने बात बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि आपके पास और लोग भी मौजूद थे, अब यही बंदा क्यों लेके आए? मरकज से जो हमने साउंड सुनवाई तारड़ साहब की, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि एक तो ये जो हम कहते हैं ख्वारजीन उनके बिल्कुल करीब हैं, और दूसरा इख्तियार साहब फरमा रहे हैं कि गाली इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान को बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। तो दोनों में से कौन सा मामला है? दहशतगर्दी का मामला है जो डोमेस्टिक फॉरेन अफेयर है, या ये अंदरूनी मामला है कि ये फिर खुल के बोलते हैं? दोनों ही है। एक तो खान साहब के नज़दीक उन लोगों के नंबर ज़्यादा हैं जो गाली अच्छी देते हैं, हमेशा से रहे हैं जो ज़्यादा ज़ोर से गाली देते हैं। दूसरे ये है कि तालिबान के साथ एक अपीसमेंट की पॉलिसी तो खान साहब की है, डिक्लेयर्ड है, और अगर वो एक तालिबान अपीज़र आ गया है तो उसको सपोर्ट इसीलिए किया है। और मेरा ख्याल है कि यही चीज़ साबित करती है कि खान साहब कन्फ्रंटेशनल मोड में वो सियासत नहीं करना चाहते, वो लड़ना चाहते हैं कि खेडेंगे ना खेडन देंगे। तो अब वो उस स्टेज पे आ गए हैं, और ये मेरा ख्याल है कि एक ठंडे दिमाग का लीडर अगर ठंडे दिमाग के वो नहीं थे तो इसलिए ये नुकसान होगा उनकी सियासत को और उनकी पार्टी को भी, क्योंकि ठंडे दिमाग से वो खेल नहीं रहे। और उनसे ज़्यादा कोई नहीं बेहतर ये समझता कि जब आपकी टीम प्रेशर में होती है तो आप उस प्रेशर के सामने ठंडे दिमाग रखना पड़ता है। लेकिन मालूमात भी तो नहीं है ना, उनको क्या पता? ना ये मैं नहीं मानता तलत साहब, मालूमात उनके पास ऐसे आती हैं। सनम जावेद, फलक जावेद, आपने चुटकी के अंदर फिर सारे निज़ाम की ऐसी की तैसी कर दी, इसका मतलब निज़ाम चुटकी के बराबर है। भाई मुझे इसका नहीं पता निज़ाम अंदर कैसे चल रहा है। उधर सनम जावेद गिरफ्तार हुई हैं, उधर गंडापुर की छुट्टी के ऑर्डर्स आ गए हैं। ये इस हद तक उनके पास उसी दिन कुछ घंटों बाद इस हद तक उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है कि हो क्या रहा है, सूबे में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। बाहर भी आप देख लें, अभी ये जो औरंगज़ेब वाला वाक़या जिस दिन हुआ है उसी दिन उनका ट्वीट आया, थोड़े कुछ ही घंटों बाद। तो कैसे आप कैसे कहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन? ट्वीट तो खैर उधर से हुआ, वो तो सलमान अकरम राजा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इमरान खान ने ये कहा है, तो फिर उसके बाद फिर ट्वीट चला। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको पता चल गया ना औरंगज़ेब में क्या हुआ, जिस वक्त तकरीबन हमें पता चला है बाहर बैठे जेल से, उसी वक्त तकरीबन उन्हें पता चला। तो आप ये कह रहे हैं कि इस केस के अंदर जरा बोंगी मार गए, लेकिन इसराइल के बारे में नहीं उन्हें पता चलता अंदर बैठे हुए। उससे जब भी आप उनके किसी बंदे से पूछें वो कहेंगे उनको अंदर बैठे उनको पता ही नहीं इसराइल में क्या, गजा में क्या हो रहा है। ये जो चीफ मिनिस्टर की तरफ अगर आप बात करें ना, मेरा नहीं ख्याल कि चीफ मिनिस्टर अब बनना इतना आसान हो जाएगा, इस वजह से कि जो निज़ाम चल रहा है उसकी तरफ से बड़ा वाज़ेह मैसेज कल भी आया और आज भी आया है। और कल आया है वो जो प्रेस एलामिया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो क्राइम और टेरर का नेक्सस है, ठीक है, और इन पे इल्ज़ाम दोनों के लग रहे हैं, स्मगलिंग का क्राइम भी और टेरर के साथ इनकी सिंपैथी, और करप्शन का तो लगाया है, करप्शन का भी लगाया। और जो पब्लिक ओपिनियन की बात कर रही थी ना, नहीं, पब्लिक ओपिनियन भी ये क्वेश्चन कर रही है कि ऐसा लड़का जिसका एक्सपीरियंस नहीं हो, जो उसके पे ग्रेड से ऊपर की एक जॉब है उसे ऑफर कर दी गई है, तो करना क्या चाहते हैं सूबे के साथ? तो उनका वैसे असल जो पे ग्रेड है उससे नीचे की जॉब है, वैसे असल जो उनका पे ग्रेड है, पे ग्रेड उनका काफी माशाल्लाह ठीक है, कमांडर उनको बना दें किसी वैसे मैं कह रहा हूं की किसी तशकील का। लेकिन एक आखिरी पॉइंट अगर वो, और जो आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है ना, फ्लोर हाउस पे कहा है उन्होंने कहा है कि अब कोई वो नहीं है, जो भी उनके सहूलतकार हैं दहशतगर्दों से अब उनसे लड़ाई होगी। और फौज के अंदर बड़ा दबाव है इस बात पे, रोजाना जितनी ये बहुत कॉस्ट पे की है, बहुत कॉस्ट पे की जा रही है ना, उसमें ये हो नहीं सकता। अगर और जाविये से देखिए, अच्छा, थर्ड प्लेयर कोई डार्क हॉर्स आ सकता है। अच्छा, अगर जो डार्क हॉर्स आएगा, तो अभी अबसार साहब ने भी ये कहा कि ज़ाहिर आसान हालात तो नहीं है, तो अजीब व गरीब किस्म का डार्क हॉर्स होगा कि पिछले 11 साल की जितनी उफ्ताद है, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, वो अपने गले ले ले। गले कोई मतलब किस किस्म का चीफ मिनिस्टर होगा जो ये हमाकत करेगा कि एक ऐसे सूबे को जिसको अपोजिशन के बयान के मुताबिक तबाह किया गया 11 साल, जो इस वक्त नाज़न तरीन सूरत हाल में से गुजर रहा है, उसका चीफ मिनिस्टर बन जाए? गंडापुर साहब ने अपने गले कुछ लिया था तलत साहब, उन्होंने कहा था मेरे से पहले जो लोग आए थे, मेरी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उस टाइम की है जिस टाइम पर मैं सीएम हूं। इसी तरीके से अगला बंदा भी आएगा, वो भी अपने कंधों से जिम्मेदारी उठाएगा, फेंकेगा, साइड पे करेगा, लेकिन अपोजिशन का बंदा होगा, फिर वो ये नहीं कह सकेगा मैं सुबह चला नहीं सकता। तो अपोजिशन ये जरूरी नहीं है अपोजिशन, हाउ इज इट एग्जैक्टली, कोई ऐसा बंदा बहुत अच्छा आजाद कश्मीर का मॉडल है, बताएं बंदा किसका है?
किस पार्टी का मुझे नहीं पता चलता। कोई बंदा ऐसा भी आ सकता है जो देखने में पीटीआई का हो लेकिन पीटीआई का ना भी हो। एक्सेप्टेबिलिटी की बात की थी ना, टी पार्टी का एक्सेप्टेबिलिटी की बात की थी कि कोई ऐसा बंदा लेकर आते ना जो एक्सेप्टेबल होता तो फिर बात अलग थी। लेकिन अपोजिशन को क्या इस वक्त बेड़ा उठाना चाहिए? एक दूसरा एक जमहूरी सवाल है बड़ा सीधा सा कि वाकई अगर इमरान खान का वहां पे वोट है तो क्यों फिर अपोजिशन लेके आ रही है? अपना आने दे बंदा उनका। I think opposition का बंदा लाना in itself as is बड़ा खुल के, या नॉन पीटीआई या नॉन इमरान खान या नॉन सोहेल अफरीदी अगर कोई बंदा आ जाए, मेरे ख्याल में तो पीटीआई को करने दें गवर्नमेंट जरा, और इसलिए करने दें क्योंकि गवर्नेंस चेक कर लेना आप लोग उनको गवर्नेंस की बेसिस के ऊपर। केपी के क्या कसूर क्या है? अगर उन लोगों ने, देखिए केपीके ने इलेक्ट किया है पीटीआई को, जब केपीके ने इलेक्ट किया है तो जो भी उसके रेपरकशंस है वो केपीके को बर्दाश्त करने, राइट? सिक्योरिटी के मामले को थोड़ा सा साइड पे रखे, और सोहेल आफरीदी के ऊपर बेसिकली सवाल भी इसीलिए उठाया जा रहा है बिकॉज सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी। अगर वो उस साइड पे कंट्रोवर्शियल ना होते तो किसी को कोई फर्क ना पड़ता सोहेल आफरीदी आए या ए आफरीदी आए या बी आफरीदी आए, नोबडी वुड हैव केयर्ड। ये जो एक सिक्योरिटी का इशू है ना वो सिर्फ केपीके से रिलेटेड नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड है बिकॉज ये जो तश्कीलें आती हैं वो केपीके से होते हुए बाकी मुल्क के अंदर भी जाती हैं और हमारे केपीके के जो मासूम शहरी हैं उनको भी वो शहीद कर रही हैं। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो एक इन्होंने कहा ना एक सिक्योरिटी का इशू है, ये सिक्योरिटी का एक इशू नहीं है, इसी इशू की वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और यही मुश्किल सूरत हाल है कि अगर आप पीटीआई का इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देते तो जाहिर है उनको वो विक्टिमहुड में तो चले जाएंगे, और लेकिन अगर आप बनने देते हैं तो फिर आगे एक लंबी कन्फ्रंटेशन है जिसमें लड़ाई है, झगड़े हैं। आप बताएं इस तरह का शख्स को जो मतलब नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड हो जिसका, वो किस तरह की मीटिंग्स में वो बैठ सकेगा, किस तरह के फैसले करेगा, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर उनके पास पावर हो उस चीफ मिनिस्टर के पास और वो पुलिस सारी को विड्रॉ कर ले ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें से, तो या एफसी को वापस भिजवा दे तो फिर क्या करेंगे आप? एक आईनी बहरान होगा ना? नहीं, आईनी बहरान तो तब होगा ना कि उनके ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट होंगे। तो गवर्नर साहब तैयार बैठे हैं। देखें तो इन्होंने गंडापुर साहब ने आखिर जाते हुए अवामी नेशनल पार्टी के गिर्द जो है उनको भिजवाने की कोशिश की थी ना, पुलिस लगवाने की कोशिश की। अगर ये कर सकते हैं इस तरह और अगर वो उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जुलूस लेके ना आने दें उसको, यही एक होगा ना काम, तो फिर ठीक है। फिर तो अच्छा, जब कोई नया बिल्कुल आखिर में जब कोई नया नवेला ऐसा बंदा आता है तो फिर बड़ा सवाल ये होता है कि असल में सूबा कौन चलाएगा। अब शाहिद साहब ने कहा कि ये तो तकलीफ ये है, लफ्ज़ इस्तेमाल, तकलीफ ये है कि ये तो मुराद सईद को रिप्रेजेंट करता है। तो असल में अगर मुराद सईद को रिप्रेजेंट करता है तो फिर मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा बैठ के चलाएगा, क्योंकि ये तो फिर आपको पता है ये तो फिर जत्थाबंदी के अंदर होंगे। सूबे को चलाना तंजीम के साथ चलाएगा कौन? देखिए चलाएंगे वो लोग या चलाएंगी कौन, ये भी हम कह सकते हैं। ये गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता है कि दो खातीन की लड़ाई के बीच में वो गेहूं के साथ गुंदी पिसके वाली सिचुएशन हुई है। तो अगर ये इधर उधर जाएंगे सबके लिए वार्निंग है कि कभी दोनों खवातीन की लड़ाई के बीच में आपने नहीं आना। गंडापुर साहब लिविंग एग्जांपल है। हालांकि देखिए गंडापुर साहब भी जब सीएम बने थे तो तब भी बोला गया था कि ये इस टाइप की पर्सनालिटी को, शहद वो क्या जैतून का तेल टाइप पर्सनालिटी को आपने सीएम बना दिया है, तो सीएम बन के वो भी ठीक हो गए थे ना। वो भी बैठा करते थे ना बहुत सारी जगहों पर, और बहुत सारी शहद चूंकि बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं उनके हवाले से, तो उन्होंने जैतून का तेल साथ लगाकर इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश। मैंने दोनों से लगा। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ये वैसे ये जो जमा साल है, अब शाहिद साहब जब बात कर रहे थे तो उनके लहजे में ख़ास किस्म का जोश था कि जमा साल बंदा, तो जमा साल बंदा तो है लेकिन उनके पास वो साल नहीं है जो ज़रूरी है केपी को चलाने के लिए। तो हु विल रन केपी अगर ये बन जाते हैं तो? नहीं, केपी पे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले केपी रन कर रहा था, जैसे केपी पहले चल रहा था वैसे चलेगा। ये रनिंग हुई है पिछले 13 साल में, वैसी ही रनिंग होगी। उससे थोड़ी अगर एक नॉच और नीचे हो गई तो जो गरीब का हाल है वहाँ पे बुरा, लोगों के जो हालात बुरे हैं, सड़कें अगर टूटी हुई हैं उस पर सड़कें, अगर वो 13 साल से गाड़ी चला रहे हैं, 13 साल से स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल कोई बना नहीं है, तो 14 साल 5 सेकेंड्स ईच। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी बंदा उसको बनने देना चाहिए या अपोजिशन को अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए, कंसिडरिंग कि आज जो फैसला आया? मेरा ख्याल है कि बनने देना चाहिए और फिर उसके साथ उसको हैंडल करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। चाहे आप उसे रिस्ट्रिक्ट करें, आपने सिक्योरिटी आपकी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको चलाएं, लेकिन ये कि अगर अपोजिशन आएगी तो सारा 13 साल का जो है ना, मैं ऑलरेडी अर्ज कर चुकी हूँ कि देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बहुत सारा मलबा जो है वो इन इत्तेहादियों की तरफ गया था और पीटीआई के लिए बड़ा आसान हो गया था सारी चीज़ों से विगल आउट करना। परफॉर्मेंस पीटीआई की भी उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, तो उनको परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर वोट आउट होने थे। केपीके के लोगों ने वोट किया, लेट देम वर्क। आई हैव टू लीव इट देयर। दोनों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।